हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आशा करूँ आपलोग सकले भाले आछे आरो मैं भाले आछो आरो मैं विचारों आपलोग सकले सदाय भाले थाके सुखले थाके। तो फ्रेंड्स आज एटा नतुन भ्लग लै मैं आपलोगर माजले आहिছো आरो भ्लगটো होइছে जे आमार याते ओचरते बालिपुरिया नाমৰ ঠাইত शहीद दिवसर किबा एटा प्रोग्राम आछे। तो तार बारे रेडी हो आहिছো एकदम रेडी हो भिडिओটো बनालो आरो भ्लग बनाबो माने भ्लग बनाबोली भाबिছিলো কিন্তু ঘৰত কি কওঁ আৰু মই আহি পাইছো নাট্য মন্দিৰত আছো বৰ্তমান আৰু এয়া মোৰ ফ্ৰেন্ড হয়। হাই মই ৰেডি হৈ আহিছো আৰু তাতে বহুত আছে। সো ফ্ৰেন্ডস মই আহিছো আৰু ইয়াতে বহুত মানুহ আছে আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো বাস ৰখি আছো বাসখন আহি পোৱা নাই। সো অলপ সময় ৰখিব লাগিব আৰু মই তাতে গৈ পাই মই ভিডিঅ' বনাম। तो फ्रेंड्स फाइनली गाड़ी बहिलो और इतना गाड़ी जाबले ओलाइছে और मैं बहिছো आमार मैडमर লগত। सो गाड़ी जाबले ओलाइছে सो मैं रास्तात और माने गाड़ी स्टार्ट दिले गाड़ी हेन देखि बाय बाय। सब बहि লৈছে আৰু এতিয়া গাড়ী চলিছে আমাৰ গাড়ী গৈ আছে আৰু এতিয়া গৈ আছো মজা হৈছে। फाइनली गाइस आमार यात प्रोग्राम शेष हल और एटा आमार बासत बहुत चियर হৈ আছে। प्रोग्राम